সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ এটা খুব ভাল খবৰ যে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে এটা বাতৰি। সুপ্रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। সুপ্रीम কোৰ্টে এতিয়া পুৰণি পেঞ্চন যোজনা যিটো OPS বুলি জনা যায় সেইটোৱে সকলো কৰ্মচাৰীক সেই তাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ আদেশ প্ৰদান কৰিছে। আৰু এয়া এখন যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাতৰি কাকত, ইয়াতে বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে যে NPS कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने केस जीतने के लिए खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाए। सुप्रीम कोर्टे তেওঁলোকে এইটো অৰ্ডাৰ দিছে, আদেশ প্ৰদান কৰিছে যে সকলো কৰ্মচাৰীকে তেওঁলোকক পুৰণা পেঞ্চন যোজনাৰ যি লাভ সেয়া সকলো দিবলৈ তেওঁ আদেশ জাৰি কৰিছে। पुरानी पेंशन की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने NPS कर्मचारियों के जीतने के मामले में खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐतिहासिक घोषणा देते हुए देश के सभी राज्यों को आदेश दिया कि सभी राज्य अपने कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ जल्द से जल्द दे। সোনকালে যিমান পাৰি সোনকালে সকলো ৰাজ্যতে কৰ্মচাৰীসকলক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক যাতে পুৰণি পেঞ্চন যোজনাৰ লাভ সোনকালে দিয়ে তাৰ বাবেও তেওঁলোকে এক আদেশ প্ৰদান কৰিছে। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सभी कर्मचारियों के चेहरे पर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। সকলো কৰ্মচাৰীয়ে এই বিচাৰটো পাই এই আদেশটো পোৱাৰ পাছত সকলো কৰ্মচাৰীৰ মনতে মুখত এক হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में अब देश के सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सभी प्रकार के सुविधाएं भी सरकार को देनी पड़ेगी। এতিয়া চৰকাৰে ইচ্ছা নকৰিলেও এই পুৰণি পেঞ্চন যোজনাৰ OPSৰ যি সুবিধাবোৰ সকলো কৰ্মচাৰীক লগতে ইয়াতে বিশেষভাৱে শিক্ষকসকলৰ কথা কোৱা হৈছে। সকলো শিক্ষককে এই পুৰণি পেঞ্চন যোজনাৰ লাভটো সুবিধাবোৰ দিবলৈ অতি সোনকালে দিবলৈ আদেশ প্ৰদান কৰিছে। पुरानी पेंशन बहाली के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने NPS कर्मचारियों को बड़ी जीत मिली है। সকলো কৰ্মচাৰী NPS কৰ্মচাৰীসকলে যি এক কেছ দিছিলে যে তেওঁলোকক এই NPSটো উঠাই OPSৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সেই বিষয়ত তেওঁলোকে এই কেছটো জিকিলে। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में फैसला सुनाया আৰু OPSটো প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি OPSৰ সুবিধा প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি বিচাৰত তেওঁলোকে সেইটো পক্ষত राय दान करिले। पुरानी पेंशन के पक्ष और विपक्ष में क्रमशः कर्मचारियों और भारत सरकार के पक्ष को सुनकर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है। এইটো ন্যায়ালয়ে কয় যে এই যি NPSৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে একেবাৰে হিতকৰ নহয় আৰু সেয়েহে कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिस आधार पर सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन को रद्द कर NPS लागू किया था वह गलत था। और जी OPSৰ সলনি NPS যি সিস্টেম তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিল সেইটো সম্পূৰ্ণ ভুল আছিল বুলিও উচ্চ ন্যায়ালয়ে জনায়। আৰু এতিয়া যিসকল কৰ্মচাৰী 2005 চনৰ পিছত জইন কৰা সকলো কৰ্মচাৰীকে NPSৰ সলনি OPSৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে घोषणा करे और आदेश दिए। कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन का सभी लाभ दिया जाना सही है। अदालत ने सरकार के NPS के पक्ष में दी गई सभी दलीलों को रद्द किया।